pinakaunang mall sa Dakbayan sa Oroqueta nga mao ang Centro Department Store. Aniya ang kumplitong detalye. Padayon nga gidugok sa katawhan ang bag-ong giablihan nga pinakaunang mall sa Dakbayan sa Oroqueta nga mao ang Centro Department Store nga atuan nahimutang sa Poblasyon 2 ning Dakbayan, kilid mismo sa Oroqueta City Plaza sa Daang City Hall. Ana ang presensya ni Governor Attorney Henry S. Waminal, Oroqueta City Mayor Lemuel Merke Macosta, mga kadagkuan sa Centro Department Store, o ang mga bisita sa pag-blessing sa pag-abli sa pinakabagong tindahan sa syudad. Mao na kini ang ika-31 kasangang tindahan nga giablihan sa Centro Department Store sa Tibok Nasod. Matud pa ni Paul Tan, ang presidente ug CEO sa nahiskutang mall. Gani gipaabot ni Tan ang pagpasalamat sa LGU Oroqueta City labi na kang Mayor Acosta sa mainitong pag-abi-abi sa Centro Department Store sa syudad. Maraming salamat for welcoming us here in Oroqueta, and we're very excited to share to our local people the brands that we're making available here in Oroqueta. We're very sure that you'll be excited and happy as well. Nagpasalamat usab si Mayor Acosta sa mga tag-iya sa nahiskutang tindahan sa pagsalig sa Oroqueta City aron mubuo og dakong kantidad aron dinhi mapabarug ang ika-31 nga sangang tindahan sa Centro Department Store. I would like to thank the management of the city stores, no? Ang nanag-iya sa Centro Department Store, sila Sir James Tan and Sir Paul Tan, Sir Mel, o katibuk-ang management team niya sa pagsalig o paghatag kumpiyansa sa Dakbayan sa Oroqueta, no? Ay kining investment nila nakunig matabang sa ato ang syudad, sa direksyon sa atong syudad na mas mapalambo pa nato ang ekonomiya sa Dakbayan sa Oroqueta. Samtang gipaabot usab ang mainitong pag-congratulate ni Governor Waminal sa Dakbayan sa pag-abli sa usa ka pinakadakong tindahan. Naglaom si Governor Waminal nga ang pag-abli sa Centro Department Store makatabang kini sa Dakbayan nga mas musaka pa ang ekonomiya ug makahatag sa dugang pang maayong oportunidad sa katawhan. I would like to congratulate the people and the leadership under the stewardship of Mayor Lemuel Acosta and his city officials for hosting, for having us a new department store, a new mall, the Centro Oroqueta, na karon di abrihan, di open karong adlaw. Papasalamaton ta sa corporate owner sa Centro Oroqueta, the Tan family, si Mr. James and si Paul, no, sa ilang paghatag o kahigayunan to invest here in our province, and this will help us increase our economic growth. Ang presensya sa Centro Department Store usa ka timailhan nga miuswag na ang Dakbayan. Maghatag kini og mga oportunidad sa trabaho alang sa mga residente. Magdugang sa sirkulasyon sa salapi ug sa samang higayon, magmugna og kita pinaagi sa buhis ug renta nga makuha sa syudad. Pagkagabi, naghatag ang LGU Oroqueta with special nga dinner para sa mga kadagkuan sa Centro Department Store isip pag-welcome kanila dinhi sa Dakbayan.